وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر، پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبی ہو کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاہوال مقتحم. میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، اج دوسری مرتبہ اس ادارے دے اندر حاضری دا موقع ملیا ہے. دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے. اچھی آکھو آمین. اور میں سارے دوستاں دی خدمت چ گزارش کراں گا جڑے ادھر ادھر پھر رہے نے، پنڈال دے اندر بیٹھ جاؤ، جلسے دے نظم و ضبط دا خیال رکھو، اور جڑے احباب تشریف فرما نے انہاں دی خدمت چ بھی گزارش کراں گا کہ ادھر ادھر نہ دیکھو، گردن تھک جائے گی، کدے ہاں جی کماندے ہو، کدے ہاں جی کماندے ہو. ادھر میرے حال ویکھو، مہماناں دی آمد دا سلسلہ تے جاری رہنا ہے کیونکہ اجے پروگرام اگے تک چلنا ہے. تے اس واسطے تہاڈی خدمت چ گزارش ہے کہ پوری توجہ دے نال اللہ اس دے رسول دی بات سنو. توجہ کرو گے نا میرے محترم سامعین؟ اے جڑی آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، حق تعالی فرماندے نے اسیں قرآن پاک تانوں بطور میراث دے عطا فرمایا جائے. حضرات علماء کرام توجہ اس طرف کرو. وہ کہندے نا بھوک لگی ہوئے تے اچار بھی مرغا لگدا ہے. جے دین دی طلب ہوئے، گل سنن دی طلب ہوئے، پھر سنان والا کوئی بھی ہوئے. کیوں جی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جڑا مقرر ہے نا، ایدی مثال ماں دی ہے اور سامعین دی مثال بچے دی ہے. تے جدوں تک بچہ روے نہ ماں دی چھاتی تے بھی دودھ نہیں اتردا. جدوں تک سنن والے توجہ نہ کرن تے بیان کرن والے دے دل و دماغ تے بھی کچھ نہیں اتردا. اس واسطے تسی توجہ کرو گے تو میں کوئی گل کر سکاں گا. میں وہ مولوی تے ہے نہیں بھی اکھاں بند کر لواں تے دے تری تے لگیا رواں. وہ ایک جگہ تقریر ہو رہی سی نا تو مولوی صاحب بڑے جوش و خروش نہ لگے اکھاں بند کر کے، تو مجمع ہولی ہولی سارا ہی کھسک گیا. جدو اکھ کھولی تے ویکھیا ایک بیٹھا جناب تواڈے وانگوں انج ہتھاں چ پا کے ہاتھ، شہادت حسین تے تقریر ہو رہی سی. انہیں کہا لے بھی تو حسین دا عاشق ہے، تیرے تے میں ہن ادھا گھنٹہ ہور لانا ہے. انہیں کہا حضرت میں تے سپیکر بند کرنے والا پھسیا بیٹھا، تقریر سننے والے تے چلے گئے سارے اتھوں. اس واسطے توجہ پوری کرو گے تو پھر میں کوئی گل کراں گا. پھر میں گڈی سٹیشن چو باہر کھڑنی ہے، ورنہ اتنی بسی رہے گی. تو پچھلے میں کسی اور نو آن نہیں دینا. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ اینی ضرورت انہوں نے بھی کوئی نہیں کہ میری تقریر بند کرا کے کسی اور دی شروع کرا دینا.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਮਿਰਾਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜੇ। اور اپنی اس وراثت دی قدر کرو۔ یہ قرآن اتنی عظمت والا، اللہ نے اس کتاب نو شان اے عطا فرمائی کہ اے کتاب ساریاں کتاباں دی سردار جے، اور جس نبی دے قلب اطہر تے اس نو نازل کیتا او نبی سارے نبیاں دا سردار جے۔ ادھر میں ادھر مخاطب، تسی بھی ذرا ادھر دھیان رکھو۔ سٹیج تے بیٹھ کے فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے بندہ سوویں، ڈرائیور نے تو سو ہی جانا ہے۔ سٹیج تے بیٹھ کے جے تسی ادھر ادھر ویکھو گے تو یہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے نے اس کام لئی۔ میں صرف تہاڈی پوری توجہ نہ گل پھر میں چلانی ہے کہ میرے کو تقریر نہیں اس طرح کر ہوندی، مجبوری میری بھی ہے، تہاڈی مجبوری یہ ہے کہ بس آپاں کوئی ستے شتے رہیے تو مولوی جٹیا چھٹیا رہے، تو ایویں گل بننی نہیں گی۔ اللہ نے قرآن جس نبی تے نازل کیتا او نبی سارے نبیاں دا سردار، اور جس امت واسطے قرآن نازل کیتا او امت بھی ساریاں امتاں دی سردار جے۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ یہ گل یاد رکھنا بھی سبحان اللہ کہن واسطے کو اگلے پنڈوں بندے نہیں آنے، تسی کہنا جے۔ اس واسطے چنگی گل سن کے کہو بھئی، پتہ تو تانوں ہے، پھر ڈردے کیوں؟ اے بچے چپ رہن، اے جڑی ہے سپیئر پارٹ پارٹی ہے نا جی، یہ ذرا چپ رہے، یہ شور پاندی ہے، چیخ دی ہے، بزرگ بولن، نوجوان بولن، ٹھیک ہے نا بھئی، تے ذرا دلوں بولن، اچھی کہو سبحان اللہ۔ فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ کہہ دو قرآن سن کے، ذرا گڈی نکلن دو اسٹیشن تو باہر، آ جائے گا سارا کچھ، ذرا چلن تو دیو کم۔ اللہ فرماندے نے اسی قرآن تانوں بطور میراث دے عطا فرمایا جے، اور فرمایا اے قرآن دے حافظ، قرآن پڑھن والے اے امت دے وچوں چنے ہوئے تے منتخب لوگ نے۔ اللہ فرماندے نے میں ان نعمت ہر بندے نو عطا نہیں کردا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ محبت دی نظر دے نال ویکھدا واں تے پھر میں اس بندے نو قرآن دی دولت عطا کردا واں۔ اے دنیا دیاں دولتاں کسے دے ہاتھ وچوں کھو لئی جائے، گن پوائنٹ تے ڈاکہ بج جائے، دولت ختم ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے قرآن ایسی دولت جے سینے دے اندر موجود جے، تو ملک جو دوسرے ملک دے اندر بھی چلا جا، تیری دولت تیرے نال رہے گی۔ فرمایا حتیٰ کہ تو قبر دے اندر بھی چلا جائیں گا، اے قرآن دی دولت تیرے سینے دے اندر موجود جے۔ حافظو سن لو، قاریو سن لو، قرآن پڑھن والیو سن لو۔ فرمایا جڑا قرآن دا حافظ جے، اگر او بد عمل بھی ہوئے گا اللہ اس دا اے اعزاز فرمان گے، حافظ قرآن دا عذاب قبر معاف کر دیں گے۔ جے او بد عمل بھی ہوئے گا تو پھر بھی او دا عذاب قبر معاف ہے، تے جے او با عمل ہوئے گا تو پھر او دی وجہ دے نال سجے کھبے آلیاں دا بھی عذاب قبر معاف ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی دولت ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت دے کول کسے بندے نے سوال کیتا، حضرت بہت سارے لوگ کوشش کردے نے کسے اللہ والے دے کول دفن ہو جان، وصیت کر دیندے نے میرے مرن تو بعد مینوں فلاں بزرگ دے قدماں 'چ دفن کر دینا، ایدا کی فائدہ جے؟ بزرگ تے اپنے عملاں دے نال جنت 'چ گیا، ایدے 'چ کوئی شک والی بات نہیں، تے پر جڑا نال پیا اونوں کی فائدہ ہے؟ حضرت فرماؤن لگے تینوں بات ایویں نہیں سمجھ آنی، کدی سمجھاواں گا تینوں پریکٹیکل۔ پیرے طریقت کہندے ہی اونوں جڑا طریقہ بھی دسے ہے، ہاں پیر دا معنی ہی رہنما جے۔ تے فرمایا کسی دن عملاً دساں گا۔ ایک دن گرمی دا موسم جے حضرت بیان فرما رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے نا ہاتھ نہ پکھا چلدا پیا، او صاحب بھی کول بیٹھے سیگے۔ حضرت فرماؤن لگے پکھا مینوں چلدا پیا کہ تینوں؟ کہن لگا جی تانوں۔ فرمان لگے تینوں ہوا آندی پئی کہ نہیں؟
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸਰੂਰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਫਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅਨਵਾਰੋ ਬਰਕਾਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਹਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਇਹ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੀਨੀ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅਸਹਾਬ ਸੁਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਹਾਬਾਈ کرام ਮੇਰੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕੋਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਮੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਗੇ 2035 ਚ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ हुजूर ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਕੰਬੀਲ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਨੂੰ ਬੋਸਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਧੱਕਾ ਮੁਜਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਾਬੇ ਸੁਫਾ ਦੇ ਉਸ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੋਜ਼ਾਨੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜੇ। ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਵੀ ਸਨਦ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸਨਦ ਜੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸਨਦ ਜੇ। ਔਰ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। ये जमात इतनी खुश नसीब, इन्हों दारुल उलूम मिलिया बैतुल्लाह जैसा, और इन्हों उस्ताद मिलिया रसूलुल्लाह, और नसाब मिलिया कलामुल्लाह, और इम्तिहान लिया खुद अल्लाह, और लक़ब मिलिया हिज़्बुल्लाह। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। हक ताला फरमाउंदे ने, मैं अपने कमली वाले पैगंबर दे शागिर्दां दा इम्तिहान लिया, और इम्तिहान कुर्सियां ते बिठा के नहीं लिया, एयर कंडीशन कमरियां दे अंदर नहीं लिया, बल्कि ए इम्तिहान ते वतन छुड़ा के लिया। ए इम्तिहान बच्चे ज़िबा करवा के लिया, कदे ओहद दे अंदर, कदे यरमूक दे अंदर। ऐ इलाहुल आलमीन किस चीज दा इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबहुम लित्तक़वा। दिलां दा इम्तिहान लिया, और दिल दे विच भी तकवे दा इम्तिहान लिया, ताकि कल नूं कोई ये ना कहे कि ये तो उतो उतो मुसलमान होए। अल्लाह मियां कहंदा मैं गल ही विच दी करदा, दिल दी गल मैं करदा कि मैं इन्हां दे दिलां दा इम्तिहान लिया। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मैं उन्हां दी नमाज़ां दा इम्तिहान लिया, मैं उन्हां दे हज दा इम्तिहान लिया, मैं सदका खैरात दा इम्तिहान लिया। मेरे अल वेखो किदा इम्तिहान लिया, किदा इम्तिहान लिया। जदों नमाज़े जनाजा दे अंदर इमाम खड़ा हुंदा है, दिल दे सामने ही खड़ा हुंदा है ना, पेट दे सामने नहीं खड़ा हुंदा। क्यों? पेट दे अंदर गंदगी जे, और दिल दे अंदर ईमान और नेक अमाल ने। ये वक्री गल जे कि बाद बंदियां दे दिल दी गंदगी पेट दी गंदगी नालों भी ज्यादा हुंदी है। ऐ अल्लाह वाले, ये दिलां दे डॉक्टर ने, रूहानी मुआलज ने। मेरे मोहतरम सामीन, अगर दिल नू साफ ना कराया, दिल दी सब तो बड़ी गंदगी तकब्बर। हदीस मुबारका चांदा जे, जिस इंसान दे दिल दे अंदर राई दे बराबर भी, राई दे दाने दे बराबर भी तकब्बर होएगा, जन्नत जाना तो बड़ी दूर दी बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। अज दिलों तकब्बर है कि नहीं? तकब्बर किस चीज का नाम है? लोगों को हकीर समझना, अपने आप को बड़ा समझना, और हक बात नू कबूल ना करना, इसका नाम तकब्बर जे।
ਔਰ ਅੱਜ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਕੀ ਜੇ, ਇਹ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम तो मुसावात का दरस दिंदा जी। अल्लाह अकबर। दिलों के अंदर मैल तकब्बर भरिया होया, दिल के अंदर हसद भरिया होया, दिल के अंदर। हदीस मुबारका चाहता जे कि हसद नेकियां नू इवें जला दिंदा जे जिवें अग सुक्की लकड़ी नू घाह नू जला के रख दिंदी है। नेको अल्लाह दे नेक बंदियो, आलमो हाफजो कारियो, अज ये बीमारी बड़ी आम जे। अगर ये आम बंदे दे गुनाहां नूं जलांदी है तो नेकां दे गुनाहां नूं भी जला के रख दिंदी है। गल समझ आंदी है पई कि नहीं? हसद इहनूं कित्थों लभ गया, कित्थों आ गया, किवें हो गया? क्यों जी ये बीमारी है या नहीं है? ਇਹਦਾ ਮਦਰਸਾ क्यों अगे निकल गया? साडे मौलवी बरादरी माशाअल्लाह घट असीं भी कोई नहीं, टंगा खिचण ते रहने असीं, ये किवें अगे निकल गया? हाँ, ये हसद दी बीमारी जे। मैनू अज ही एक मरीज मिलिया शुगर का, कहना शुगर मेरी कंट्रोल नहीं होंदी, हजरत दुआ कर दो, कोई वजीफा कोई तवीज दे दो। मैं क्या शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होंदी? कहता जी डॉक्टर ने कहा तेनू बस कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं की वजह तेरी शुगर क्यों नहीं कंट्रोल होंदी। मैं कहा मैनू तेरी वजह नजर आई है, तेनू हसद दी बीमारी है। ये किसी डॉक्टर के थर्मामीटर च नहीं आएगी, स्टेथोस्कोप च नहीं आएगी, ये रूहानी मुआलज नूं समझ आएगी बात कि असल तेनू बीमारी ये हसद दी, जिदी वजह दे नाल तेरी शुगर अप हो जाती है, ब्लड प्रेशर अप होंदा है। जदों तक तेरे अंदरों हसद नहीं खत्म होएगा, सारी दुनिया दे डॉक्टर एड़ी चोटी दा जोर लगा लेन, तेरी शुगर जिहड़ी है कंट्रोल नहीं होएगी। मेरे पैरां वाल वेखण लगा, मौली साहब अज मैं तेरे पैर फड़दा, मैं शहर च तेरा मुखालफ सी, पर अज तो मैं तौबा करदा, वाकई तू मेरी अख खोल दी है। मेरे मोहतरम सामीन, ये कोई मामूली बीमारियां ने, हसद की बीमारी लगी है सानू। साडे को दूसरे दुकानदार की बिक्री नहीं देखी जाती, साडे को दी दुकान चलती नहीं वेखी जाती, साडे को किसी का अच्छापन देखा ही नहीं जाता। अल्लाह फरमांदे हसद करने वाला मेरी तकसीम ते एतराज करदा पिया जे। हुंदा कौन है मेरी तकसीम ते एतराज करने वाला? जदों तक तेरे दिल च ये हसद की बीमारी रहेगी, ये नेमतां तो तू उदों तक महरूम रहेगा। ते जिद्दन इस बीमारी तो तौबा करेगा और दुआ करेगा, या अल्लाह ये नेमत मेरे भरा दी सलामत रवे ते मैनू अपने खजानिया चो अता फरमा। अल्लाह फरमांदे जल्द या बदेर फिर मैं तेनू भी अता कर दूं। गल समझ आई है कि नहीं आई? तो इस वास्ते हसद ना करया करो दूसरियां ते। अल्लाह दी तकसीम ते एतराज है। अल्लाह कहंदे हुंदा कौन है मेरी तकसीम ते एतराज करने वाला? दिलां नूं बीमारियां लगियां होईयां। अल्लाह अकबर। हुण मजे दी बात है जे कि तुसी पहले हजरत बड़े प्रोफैसर यानी कह लो कि बड़े मुआलज हो ना, हुण मैं पिछों आ गया कंप्यूटर, ते गल ते ओही रहनी है क्योंकि जदों डॉक्टर को जाओगे और फिर होवे भी वो सर्जन, ऑपरेशन तो उन्हें करना ही करना है। साढ़े तबलीग वाले बेचारे ने मरम पट्टी वाले, इन्होंने को सवाए मरम पट्टी तो और है भी कुछ नहीं है। तो जो तुम जनाब रूहानी मुआलज के हथ चढ़ोगे उत्थे ऑपरेशन होना ही होना है। क्यों जी? गल समझ आती पई? ये दिलों दी बीमारियां ने, बुग़्ज़ दी बीमारी, नफरत दी बीमारी। आओ एक हदीस मुबारका सुना के फिर चलदा उत्थे जिथों गल बदली सी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद तशरीफ फरमा ने, एक सहाबी तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अगर तू जन्नती वेखना होवे ते मेरे इस सहाबी नूं वेख लै। उची कहो सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा फरमांदे बस मैं इंतजार च बैठ गया, जदों सहाबी घर चले ते मैं पिछे हो गया ते मैं उन्हां नूं अर्ज कीता कि मैं 3 दिन तुहाडा मेहमान हाँ। 3 दिन तुहाडा, तुसीं ते इंज डर गए जिवें मैं तुहानूं कह दित्ता है। हैं वो मेहमान रब की रहमत हुंदी है। मेहमान आंदा उते रिज़क वसी हुंदा है उस घर दे अंदर, ते जदों घरों जांदा है ना ते घर वालियां वास्ते रिज़क छड़ जांदा ते गुनाह सारे ही लै जांदा उन्हां दे। अल्लाह उन्हां दे गुनाह भी माफ कर दे। पहले मेहमान रात नूं 12 बजे आउंदे, साडियां मावां बेटियां बहनां खुश हुंदियां सी अल्लाह दी रहमत आ गई। हुण माशाअल्लाह इन्ना जदीद दौर है, मेहमान सवेरे आ जाए ते माशाअल्लाह अज दियां साडियां मावां भैणां भला की कहंदियां, लै परौणियां दा भला आउण दा कोई टाइम है, बच्चियां दे ते स्कूल जाण दा टाइम है। जे वो गरीब दोपहर नूं आ जाए, वेखो जी इन्हां नूं परौणियां नूं भी पता कोई नहीं, चुकिया बैग ते पहुंच गए, वेख तो लवे कि बच्चियां दा स्कूलों आउण दा टाइम है, हांडी रोटी दा टाइम है। अच्छा जे वो गरीब शाम नूं आ जाए, लो जी वेखो ट्यूशन दा टाइम है, ते किहड़े वेले परौणे आए खलोते। ना दसो भी वो गरीब आवे किहड़े वेले, ना सवेरे आवे, ना दोपहरे आवे, ना शाम आवे, आवे किहड़े वेले। अच्छा फिर करदे की, बड़ा जोर शोर ला के ना जी खाने ते फिर बड़े टेक्निकल तरीके नाल पुछदे जी हुण अपना की शेड्यूल है। मतलब ये होंदा भी हुण जान छड्ड दे हो या हजे हो ठहर दे हो।
ہن شیڈول کی ہے اپنا. اللہ اکبر. میں اس واسطے ساری گل نو کھول کے دسیا ہے کہ مہمان رب دی رحمت جے. جس گھر چ مہمان آندے نے رزق دے پرنالے کھل جاندے نے اس گھر دے اندر, اور گھر والیاں دے گناہاں نو اللہ بغیر توبہ تو معاف کر دیندے نے. مہمان اتنی بڑی نعمت جے, تسی جنوں زحمت سمجھدے پئے ہو. ابو ہریرہ فرماؤن لگے 3 دن مہمان, انہوں نے کہا جی بسم اللہ آؤ. تشریف لے آئے. 3 دن ویکھیا کوئی خاص عمل نہیں. جان لگے تو کہن لگے یار میں جس مقصد لیے آیا سی پورا نہ ہویا. میں سمجھدا سی شاید کو رات نو خاص عبادت ہے, شاید کوئی خاص عمل کر دے ہو جدی وجہ نال حضور نے جنت دی بشارت سنائی, تے میں او چیز لبنا چاہنا کہ کی او عمل کر دے ہو. ہس پے. کہن لگے ابو ہریرہ سن, او عمل اے جے میرے دل دے اندر کسے مسلمان واسطے میل نہیں جے, میرا دل ہر مسلمان لی صاف جے. ظن المومنین خیرا, مومن دے بارے چ ہمیشہ اچھا گمان کرو, میرا ہر بندے دے بارے چ اچھا گمان. اچھا میں ہن تہاڈے کولوں پوچھدا اپنا دل صاف آ؟ ہن میں پریکٹیکل دس. اینوں کاکا ذرا میری داڑھ تھلے آ لن دے, میں پھر دساں گا اینوں. اے ذرا ٹائم آن دے پھر ادنا گل کران گے. ذرا آن دے صحیح میرے گیڑے چ. یہ صاف دل دیاں گلاں نے, یہی تو محل جے, یہی تو اندر دا روگ جے. اور سن لو, اگر یہ روگ تسی ختم کر کے نہ گئے, قبر دے اندر جا کے یہی برود بن کے پھٹے گا اور پوری قبر چ اگ ہی اگ ہو جائے گی. اور اگر یہ روگ دور کر لے, اندر انوار و برکات آ گئے, قبر دے اندر انسان جائے گا, یہی اندر دا نور باہر آ جائے گا, اور جتوں تک انسان دی نظر جائے گی قبر دی وسعت اتوں تک نظر آن لگ جائے گی. یہ ہن تہاڈی مرضی ہے, نور لے کے جاؤ تے یا پھر اے جڑیاں سارا کچھ میں دسیا ہے, حسد, لالچ, بغض, اناد, اے ساریاں دل دیاں بیماریاں نے, ظاہری طور تے نظر نہیں آندی. اگر یہ بیماریاں نو صاف نہ کرایا کسی اللہ والے کو جا کے, کسی روحانی معالج کو جا کے. اچھا بعض بندے سمجھدے بھی بس آپ بیعت ہو گئے تے جنت دا ٹکٹ لب گیا. بس ایڈا سوکھا نہیں ہے بھائی جنت دا ٹکٹ. ہاں جی میں حضرت نے فرمایا نا, پیر نے کچھ نہیں کرنا, رستہ دسنا, چلنا آپ ہے. تسی چلو گے تو انشاءاللہ منزل تے جاؤ گے. فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. سبحان اللہ, اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ فرماؤندے نے میں محمدی جماعت دا امتحان لیا, اور امتحان بھی دلاں دا لیا. دل دے اندر کیڑی کتاب تقوی دا امتحان لیا. اے الہ العالمین, اس امتحان دا نتیجہ رب العالمین فرماندے نے اولئک هم المفلحون, اے سارے دے سارے کامیاب. اے سارے دے سارے, سارے بولو, اے سارے دے سارے, سب تن پاک, سب تن, صرف 5 نہیں بلکہ. اچھا میں نے تسی دسو جننے سکول نے عارف والے تواڈے علاقے دے اندر, رزلٹ انہاں دا آندا باہر لکھیا ہوندا 100% رزلٹ ہے, 80% رزلٹ ہے. تے جے کسے سکول دا لکھیا ہوئے جی 5% پاس ہوئے نے تے 95% فیل ہوئے نے, تے تسی لے کے جاؤ جی میرا بچہ داخل کر لو, بڑا چنگا سکول ہے, ایتھے 5% پاس ہوئے تے باقی سارے ہی فیل ہو گئے. تیرے سکول دے رزلٹ 100%, تے جڑے میرے مصطفیٰ دی یونیورسٹی جے جنہاں نے میرے کملی والے پیغمبر دے کول پڑھیا, اے ظالمہ تینوں شرم نہیں آندی, تو آکھدے ہیں حضور دے پڑھن والے صرف 5% پاک ہوئے. میں کہنا نہیں نہیں, جنہاں نے کملی والے پیغمبر دے کول پڑھیا وہ 100% پاک ہیں, وہ سارے دے سارے کامیاب نے. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ اللہ فرماندے نے اولئک هم المفلحون, یہ تے سارے ہی کامیاب نے. اولئک هم المؤمنون حقا, حق تعالی فرماندے نے یہی پکے ایمان والے, میں انہاں دے ایمان دا خود گواہ. کہہ دو سبحان اللہ, اچھی کہہ دو سبحان اللہ. تو میرے محترم سامعین, انہاں مدرسیاں دا بھی سلسلہ جے, اور یہ اصحاب صفہ دے اس مدرسے دے نال جڑے ہوئے نے, اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک انہاں مدرسیاں نو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ اے جننے بھی مدرسے دے طلباء نے, سارے دے سارے مہمانان رسول نے, انہاں دی قدر کریا کرو, اور انہاں نو برے جملیاں نال یاد نہ کریا کرو, پیڑے لفظاں نال نہ بولیا کرو, بلکہ انہاں دا احترام کریا کرو. ایک بزرگ دے متعلق آندا ہے, لوگاں دی بڑی دعوت کردے سی, تو ایک دن خواب دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی. اللہ سانو سب نو نصیب فرمائے, اچھی آکھو آمین. حضور نے فرمایا
ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਸੁਬਹ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। तो मेरे मोहतरम सामीन, मदारस दे नाल तामन करना, अल्लाहु अकबर, ये वही जिहड़ी सिलसिला और कड़ी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश होणगे, ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा। असीं इन्हां मदरसियां नाल तामन कीता, मौलवियां नाल कीता, हाफजा कारियां नाल कीता, और अल्लाह ने सानू कितना बड़ा अजर अता फरमाया। फरमाया सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। हक ताला फरमाते ने असी कुरान तुहानू बतौरे मिरास दे अता फरमाया, और असी ये नेमत चुने हुए लोगां नू अता फरमाई, मुंतखब लोगां नू अता फरमाई। तुसी वेखदे हो किन्ने लोग हिफज करने वास्ते आए मगर नेमत तो महरूम रहे। अल्लाह फरमाते ने असी ये नेमत उन्हां लोगां नू अता फरमाई जिन्हां नू असी अपनी मुहब्बत दी नजर दे नाल वेखिया जे। कह दियो सुभान। और आ गया माशाअल्लाह दस्तारबंदी का समान। थोड़ी बयान तो बाद बच्चों की दस्तारबंदी होएगी, तो इंशाअल्लाह इन्हां दे वालिदैन की दस्तारबंदी हशर दे मैदान च होएगी। उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है? चले। अच्छा, आपकी बेकरारी मुझे मुतासर कर रही है। पंजाबी ठीक है या उर्दू करें? ठीक है, चलो। बच्चों की दस्तारबंदी होण ते इन्हां दे वालिदैन की दस्तारबंदी हशर दे मैदान च। और हदीस मुबारक चाहता जे वालिदैन आनगे ना हाफिज़े कुरान दे, अल्लाह ऐसे नूरानी ताज पहनानगे जिन्हां दी रोशनी आसमान दे सूरज नालों भी ज्यादा होएगी। लोग समझेंगे शायद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया किराम को बड़ियां बरगुज़ीदा शख्सियात, पूछन तो बाद पता चलेगा ये हाफिज़े कुरान दे वालिदैन ने। और हाफिज़े कुरान नू हुक्म होएगा तेरे खानदान दे ओ 10 अफराद जिन्हां ते जहन्नम वाजिब हो चुकी है। कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाहु, पढ़ो पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ कलमा होएगा, होर कख भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये अपने अमला ना गए तो फिर हाफिज़ सिफारिश का की मजा आया? कख भी नहीं उन्हां को होएगा। फरमाया जिन्हां ते जहन्नम वाजिब हो चुकी है, ऐ हाफिज़े कुरान जिदे अपने रिश्तेदार दे मर्जी हाथ दे अंदर ए जन्नत दा टिकट पकड़ा ते असी ओनू भी तेरे नाल जन्नत च भेज दिया। उदों पता चलेगा हाफिज़े कुरान दी शान की है। चाचा कहेगा ओए भतीजे पहचान मैनू है, मामा भी कहेगा, पुपियां भी कहणगियां, वो भी कहणगे जिन्हां ने इनू गरीब समझ के रिश्ता देण तो भी इनकार करता सी। हाँ, इदां दे भी नमूने हैगे ने इत्थे। लो जी, ये खाएगा कित्थों जी? ये तो जनाब रोटियां मंगेगा, ये तो मसीतड़ है, असी इनू नहीं रिश्ता देना, साडी तो कुड़ी MA पास है। हाय अज मुसलमान दे हाँ अंग्रेज की डिग्री बड़ी जे और कुरान की डिग्री छोटी हो गई। हाय हाय, मुसलमान दे हाँ अज अंग्रेज की डिग्री बड़ी जे और कुरान की डिग्री छोटी हो गई। हालांकि अल्लाह दे महबूब फरमांदे ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा, सब तो बेहतर ओ जे जेड़ा कुरान पढ़ने वाला ते कुरान पढ़ाने वाला। 10 अफराद जिदे सिफारिश करेगा वो चले जाएगा जन्नत। और हाफिज़े कुरान नू हुक्म होगा जो कुरान पढ़दा जा ते जन्नत दी सीढ़ियां चढ़दा जा। अलिफ लाम तो शुरू करेगा, जो वन्नास ते पहुंचेगा उलमा ने लिखा है कि हाफिज़े कुरान जन्नतुल फिरदौस पहुंच चुकिया होएगा। उची कह दो सुभान अल्लाह। इस वास्ते अपने बच्चों नू कुरान दा हाफिज बनाओ, अपनियां बच्चियां नू कुरान दा हाफिजा बनाओ। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन तुहाडी बख्शिश दा सामान बन जाएंगे। और मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने मैं बतौरे मिरास दे कुरान दिता 3 किस्म दे लोग ने। पहला ओ तबका जिसनों जिक्र किया इस दे अंदर, फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्से, अल्लाह फरमाते बड़ा जालिम तबका जे जिन्हां ने कुरान नू छोड़ दिता, इतनी बड़ी नेमत नू छोड़ दिता। अल्लाह ने इसनों पहले रखा, शर्म दिलाई ताकि तुहानू शर्म आए कि असीं अपनी विरासत की कदर भी ना की। अज सुबह उठते हैं ओ मनहूस का बटन दबाने, वेखते हैं जी रात ब्रेकिंग न्यूज़ की है, रात को सोने तो वह बटन दबा के सोने। मेरे को एक दिन एक बंदा आ गया, कहता मेरी दादी अम्मा फौत हो गई। मैं किवें फौत हुई? कहता मौलवी साहब टीवी वेखदी वेखदी रब नूं प्यारी हो गई। ला हौला वला कुव्वत। मैं कहा अगे तो वड्डियां अम्मा ने माशाअल्लाह घर बड़े बड़े कुरान रखे होंदे सी, वड्डियां वड्डियां तस्वीरां रखियां होंदियां सी, हुण उन्हां ने भी वड्डियां वड्डियां LCDयां लगवा लईयां ने। ऐनक लिया दे पुत्तर, जरा मैनूं इहदी मूरत नहीं सही तरह नजर आती।
اے کرتوت ویکھو تسی میرے محترم سامعین، قبر چ لتاں چلے گئیاں، سفید بال آ گئے ہیں جی، دوتیاں پوتیاں والے ہو گئے، ہن گاں کی ہے؟ قبر کھلوتی ہے منہ کھول کے۔ تے اس واسطے ہاں میں عرض کر رہا سا کہ قرآن دی تلاوت دا معمول بناؤ، اپنی صبح دا آغاز اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نال کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، یہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دی برکت جے کہ اسی بچے ہوئے ہیں، ورنہ جویں اسی قرآن تو منہ موڑیا نا، پہلیاں امتاں اندر تے ایک جرم ہوندا سیگا، وقت دے نبی سمجھاندے سن، لوگ ماندے نہیں سن، اللہ دا عذاب آندا سی، برباد ہو جاندے سن۔ اے امت محمدیہ میرا اور تہاڈا کمال نہیں، حضور دیاں دعاواں دا کمال ہے۔ اور شاعر نے انہوں آکھیا ہے نا، اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا۔ آواز ایسا رکھو، اونچی کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز نہ۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، رسول خدا کا سہارا نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ قیامت والے دن امتاں روندیاں پھرن گیاں اور اپنے اپنے نبیاں دے کول جان گیاں، سارے نبی کہن گے اج رب دی بارگاہ دے اندر اسی نہیں بول سکدے، اسی نہیں سفارش کر سکدے، اج رب دی بارگاہ دے اندر اگر بول سکدا جے تے او دا محبوب بول سکدا جے۔ لیکن امت محمدیہ جدوں آئے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اللہ دے عرش دے سامنے سجدہ کراں گا اور ادوں میں اپنی امت دی سفارش کراں گا۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا، رسول خدا کا سہارا نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ وہ آقا وہ مولا وہ رہبر ہمارے، خدا کے دلارے خدا کے ہیں پیارے، محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا نام آئے تے کی کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکیاں ملن گیاں، 10 گناہ معاف ہون گے تے جنت دے اندر 10 درجے بلند ہو جان گے۔ محمد جو دکھیوں کے حامی نہ ہوتے تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ پھر یتیماں دے سراں تے شفقت دا ہاتھ کون رکھدا، بیوہ دے سر دے اوپر دوپٹے کون دیندا، پھر مجبوراں نو رستہ کون دکھلاندا۔ محمد جو دکھی کے حامی نہ ہوتے تو ہم غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا۔ نہ پھول کھلتے نہ کلیاں مہکتی، نہ گلزار ہنستے نہ بلبل چہکتی، جو ان کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی، جو ان کے پسینے کی خوشبو نہ ملتی تو دلکش بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضرات صحابہ کرام فرماندے نے کملی والے پیغمبر جدوں ساڈیاں نظراں تو دور تشریف لے جاندے سن، سانو کسے کولوں نہیں پوچھنا پیندا سی حضور کدھر تشریف لے گئے، بلکہ سانو تے مہک دیاں ہویاں گلیاں دس دیندیاں سن حضور ادھر تشریف لے گئے نے۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن کملی والے پیغمبر دوپہر نو میرے گھر دے اندر جلوہ افروز ہوئے، فرماندیاں نے گرمی دا موسم جے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمایا، فرماندیاں نے کملی والے پیغمبر دے رخ انور دے اوپر پسینے دے قطرات موتیاں دی طرح چمکن لگ پے، میں اندروں شیشی لے کے آ گئی اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ
मुबारक उस शीशी दे अंदर बंद करना शुरू कर दिता। मेरे महबूब बेदार होए, हुजूर पुछदे ने उम्मे सुलैम मेरे पसीने नू की करेंगी? अर्ज करदियां ने कमली वाले पैगंबर जदों मदीने दे अंदर किसे बच्ची नू दुल्हन बनाया जांदा जे और उसनू जेड़ी सब तो आला खुशबू लगाई जांदी जे ओ आप ही दा पसीना मुबारक जे। जो उनके पसीने की खुशबू न मिलती तो दिलकश बहारों का क्या हाल होता। अगर कमली वाले की रहमत न होती तो हम बेसहारों का क्या हाल होता। मोहम्मद का चेहरा है हर शय से आला, रोजा मोहम्मद का जन्नत से बाला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रोज़ा मुबारक जन्नत तो भी आला जे, क्योंकि जन्नत सब कुछ मौजूद मगर मेरे महबूब दा रोज़ा मौजूद नहीं। और मेरे कमली वाले पैगंबर दे रोज़ा अनवर दे ऊपर जन्नत भी मौजूद जे। हुजूर फरमांदे ने मा बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर तो लेके मेरे मिंबर तक जेड़ा जमीन दा टुकड़ा जे ए जन्नत दा टुकड़ा जे। अज हाजी साहब कहंदे मौली साहब अल्लाह ने फजल फरमाया रियाजुल जन्ना दे अंदर नफल दी तौफीक मिल गई, कोई कहंदा है जनाब तिलावत दी तौफीक मिल गई। मैं कहना मैं अबू बकरो उमर दी किस्मत ते क्यों ना कुर्बान जावां जेड़े उस जन्नत दे अंदर मेरे महबूब दे नाल आराम फरमा रहे ने। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। और फरमाया जिन्ना अल्लाहु अकबर, फरमाया ए जेड़ा रियाजुल जन्ना दी जमीन जे इसनू उठा के ते जन्नत दी जमीन दे नाल मिला दिता जाएगा। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाउंदे ने जिन्ना हाजियां दे कदम लग गए रियाजुल जन्ना दे अंदर, उमरा करन वालियां दे कदम लग गए रियाजुल जन्ना दे अंदर, अल्लाह दी रहमत तो उम्मीद जे अल्लाह उन्हां हाजियां नू भी उठा के ते जन्नतियां दे नाल मिला देंगे। मोहम्मद का चेहरा है हर शय से आला, रोजा मोहम्मद का जन्नत से बाला। अगर आप आ जाएं रोजे से बाहर, क़यामत वाले दिन ते आ ही जाना मेरे महबूब ने, अगर आप आ जाएं रोजे से बाहर तो इन चांद तारों का क्या हाल होता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने कमली वाले पैगंबर नू जदों कोई दूरों वेखदा सी इंज लगदा सी जिवें चन्न मुस्तफा दे चेहरे दे अंदर गर्दश करदा पिया जे। मेरे कमली वाले पैगंबर जदों मुस्कुरांदे सन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दंदाने मुबारक दी चमक सामने दीवार ते पैंदी हुई हर बंदे नू नजर आंदी सी। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाउंदियां ने कमली वाले पैगंबर मेरे हुजरे दे अंदर तशरीफ ले आए, रात दा वक्त जे हवा दा झोंका आया, फरमांदियां ने चिराग बुझ गया, मेरे हाथ दे अंदर सुई थी, सुई दे नाल मैं कम करदी पई सां, अंधेरे दे अंदर सुई जमीन ते गिर गई, मैं सुई नू तलाश करदी पईयां। मेरे कमली वाले पैगंबर तशरीफ ले आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रख दे ही फरमाया आयशा किथे? अर्ज कीता सोनिया हाजिर हां। हुजूर पुछदे ने आयशा की करदी पईयां? अर्ज करदियां ने कमली वाले पैगंबर सुई गुम हो गई, अंधेरे दी वजह दे नाल सुई नहीं मिल रही। मेरे कमली वाले पैगंबर ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा दी बात सुनी, हुजूर मुस्कुरा पे और मेरे महबूब दा मुस्कुराना सी। कमली वाले पैगंबर दे मुंह मुबारक चो ऐसियां नूर दियां शुआवां निकलियां। अम्मा जान फरमांदियां ने मेरा कमरा रोशन हो गया ते मेरी गुम करदा सुई मैनू मिल गई। उच्ची कह दियो सुभान अल्लाह। हुजूर दी सुन्नत कीजिए जदों घर जाओ ते मुस्कुरांदे होए जाओ। घर जाओ तो किवें जाओ भाई? बोलो बोलो, वो मुस्कुरा के विखाओ हां जरा। एक बंदा मैनू कहंदा लो जी मौली साहब आ तुसीं नवीं गल दस दित्ती है हैं। मैं कहा घर जाओ मुस्कुरांदे होए और घर वालियां नू जाके सलाम आखो। लो जी बुढ़ी नू सलाम करियो ते अगे ही सिर ते चढ़ी है ते या बेगम सलाम लेके तो काम खराब हो जाएगा हैं।
اے تو جی مسئلہ خراب. میں کیا حضور دی سنت جے, سانو سلام دا حکم جے, سانو تے اتھوں تک حکم جے جے کسے ویران گھر چ جاؤ اوتھے بھی سلام کہو, کیونکہ اللہ دے فرشتے موجود نے. حتیٰ کہ قبرستان جاؤ تو اوتھے بھی سلام کہو, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. سانو سلام کہن دا حکم جے, تے نال اے بھی حکم جے جدو سلام کہو تے مسکراندے ہوئے کہو. تے اگلی گل سن لو, جواب بھی دینا ہے مسکراندے ہوئے. جواب بھی دینا کیویں؟ وعلیکم السلام, ماشاءاللہ جی کی حال ہے, ٹھیک ہے. میرے ویکھو کئی کر کے منہ چڑھایا بڑی سنجی, اور نہیں ہوئے حضور دی سنت نہیں کی, ایڈی سنجیدگی بھی نہیں چاہیے. سلام کہو بھی مسکراندے ہوئے, تے سلام دا جواب بھی دینا ہے. بولو بولو, مسکراندے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. اما جان فرماندیاں نے حضور دیاں مسکراہٹاں بکھریاں, نال ہی نور دیاں شعاواں بکھر گئیاں. میرا کمرہ روشن ہو گیا تے میری سوئی بھی مینوں مل گئی. سبحان اللہ. شاعر کی کہندا جے, محمد کا چہرہ ہے ہر شے سے اعلیٰ, روضہ محمد کا جنت سے بالا. اگر آپ آ جائیں روزے سے باہر, اگر آپ آ جائیں روزے سے باہر, تو ان چاند تاروں کا کیا حال ہوتا. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو ہم بے سہاروں کا کیا حال ہوتا. رسول خدا کا سہارا نہ ہوتا تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا. تو میرے محترم سامعین, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں دی برکت جے کہ آپاں بچے ہوئے ہاں, ورنہ جننے گناہ پہلیاں امتاں چ سن نا وہ سارے دے سارے کرتوت اج ساڈے چ موجود نے, الا ماشاءاللہ. کیوں جی ایویں ہے یا نہیں ہے؟ پہلی امتاں دے واقعات پڑھ لو, ناپ تول چ کمی کیتی, وقت دے نبی نے روکیا وہ نہیں رکے, اللہ دا عذاب آیا, ہلاک ہو گئی. ایتھے ویکھ لو چنگے بھلے بندے ڈنڈی ماری جاندے نے, تول چ ڈنڈی ماری جاندے نے. ہاں جنی ڈنڈی مارو گے رزق تہاڈا ہی اونہ کم ہوئے گا, جدی ڈنڈی ماری ہے او دا اونہ ہی اللہ بڑھا دینا. سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ یہ قوم شعیب دی بیماری سی, اج ساڈے اندر بھی یہ بیماری موجود جے. قوم لوط دی بیماری میں وضاحت نہیں کر سکتا, اج موجود جے. میرے محترم سامعین, انہاں دے اندر ہور گناہ نہیں سی, اے گناہ سی. وقت دے نبی نے روکیا, نہیں رکے, اللہ نے پھر عذاب دیتا. بستی نو اٹھا کے آسمان تو الٹا زمین تے سٹیا, تے اتوں پتھراں دی بارش کر کے انہاں نو ختم کر دیتا. یہ امت محمدیہ سارے کرتوت ہون دے باوجود صرف حضور دیاں دعاواں اور اس نسبت دی برکت جے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت نال محبت دا حق ادا کر چھڈیا. سانو بھی چاہیدا جے حضور دی اس محبت دا اسی بھی کوئی مان رکھے. تو فرمایا فمنہم ظالم لنفسی, پہلا طبقہ او جنہاں قرآن تو بالکل منہ موڑ لیا. اور اگلی گل وضاحت کر دیاں, اینا منہ موڑیا کہ کدی کھولیا ہی نہیں. فیس بک کو روز کھول دینے, انٹرنیٹ کو روز کھول دینے, ہاں کمپیوٹر روز کھول دینے, ایل سی ڈی روز کھول دینے, کیبل لائیے گھر صبح شام وہ شیطانی روز کھول دینے, پر قرآن انہاں کدے نہیں کھولے. قرآن انہاں نے, گل سمجھ آ رہی ہے, قرآن ادن ہی کھولتا جدن فوت ہو گیا تو ادن کہندے حافظاں نو لے آؤ, تو مولویاں نو لے آؤ, تے قاریاں نو لے آؤ. اج پھر میں ذرا یہ بھی گل کھول دیاں, پیو تہاڈا مریا ہے, لکھاں کروڑاں تہانوں دے گیا ہے, تے ٹھڈ پیڑ ساڈے ہوئی ہے. کیوں جی گل سمجھ آندی بھی کہ نہیں؟ جائیداد تہانوں بنا کے دے گیا, مکان تہانوں بنا کے دے گیا, تہانوں ایک لفظ پڑھن دی توفیق نہیں, تہانوں او دے واسطے دعا دی بھی توفیق نہیں, کچھ پڑھ کے او دی روح نو اصالے ثواب کرن دی توفیق نہیں. مولوی صاحب نو لے آؤ جی, تے میں تے پھر ویکھدا ہوندا سامی کداں دی ہے. جے چنگی ہے تے آپاں بھی کہیدا جی 100 قرآن لے لو, تے جے ایویں بھکھے ننگے آپاں چل چل لے گیا سی, ہنے چل شاباش کام کر چل کے. ساڈا کی جدو تہانوں اپنے باپ دا حیا نہیں, تہانوں اپنے بھرا دا اور اپنے مرن والے رشتے دار دا احساس نہیں, تسی او دے نال دغا کردے پئے ہو, اس تو بڑی ہور او دے نال دغا کی ہو سکتا؟ نماز جنازہ دے اندر دھوکھا مرن والے دے نال, کوئی جناب جنازہ پڑھن کراچیوں آیا, کوئی لاہوروں آیا, کوئی اسلام آباد چو آیا, کوئی دوسرے ملک چو آیا, اور بدبخت ایسا کہ انہوں نماز جنازہ ہی نہیں آتی, انہوں جنازے دی دعا ہی نہیں آتی. میرا دل تے کردا جڑا میرا ٹائم رہ گیا چھڈ دیاں تے سجے پاسوں نماز جنازہ دا طریقہ تے دعا سن. بس نکل گئی آواز ناری نال ہی. حدیث مبارکہ چاہندا ہے سنو, جس بندے دی نماز جنازہ دے اندر 40 ایہو جے بندے آ جان
जिन्हां दा अकीदा भी ठीक होवे और उन्हां दी नमाज़े जनाजा भी ठीक होवे, मरन वाला जिड्डा भी गुनाहगार होवे अल्लाह ओदी बख्शिश कर दिंदे ने। और फरमाया कदे इंज हुंदा है ओ फौत होने वाला एडा नेक हुंदा, जिन्ने जनाजा पढ़ना है अल्लाह ओदी वजह नाल सारियां नूं ही बख्श दिंदे ने। इस वास्ते जेड़ा भी जनाजा पढ़ने जांदे हो या तुहाडी वजह नाल ओ बख्शिया गया ते या ओदी वजह नाल तुसीं बख्शे गए। ते जे अकीदा नहीं ठीक, गल कन खोल के सुन लो, अमाल जिन्ने मर्जी होन रब दी बारगाह चो कबूल नहीं। और दूसरी चीज नमाजे जनाजा दी दुआ भी आंदी होवे और ये दुआ सिफारिश जे मैयत दे हक दे अंदर। तुसी एक बंदे नूं लै जाओ इस्लामाबाद वजीर आजम को मेरी सिफारिश कर, मेरे अल वेखो, ओनू कार ते ले जाओ, सारे राह खुआओ ओनू, ते जदों जनाब वजीर आजम दे सामने आवे तो इंज गूंगा बन के खलो रहे। तुसी कोई चौधरी साहब बोलो, वो खलोता चुप करके, वो चौधरी साहब सिफारिश करो, वो खलोता चुप करके। बाहर कढ़ के फिर टंबा चुक लोगे कि नहीं? सॉरी दे तेन इन्ने दिनों दी रोटियां खुआइयां, इन्ने एडी दूरों तेन मैं लैके आया, हुण सिफारिश करने का टाइम है, तू बोलता ही नहीं पिया। ओए नमाजे जनाजा पढ़ने वास्ते तुसी कित्थों कित्थों इकट्ठे होए? ए दुआ मैयत दे हक च सिफारिश जे। ए उलमा बैठे ने स्टेज दे ऊपर भी, मजमे दे अंदर भी, पुछ लो। फरमाया कि जिड्डा मर्जी गुनाहगार होवे 40 बंदे जदों दुआ पढ़ दिंदे अल्लाह ओदी बख्शिश कर दिंदे ने। ते जदों तुसी सिफारिश ही ना कीती ते तुहाडे तो वड्डा ओहदे वास्ते किहड़ा दुश्मन होएगा फिर हैं? और मेरे अल वेखो, कल क़यामत है तुहाडा गिरबान पकड़ेगा। जालिमो जे तुसी ये दुआ याद कर लेंदे, तुहाडी वजह नाल मेरी बख्शिश हुंदी, अज मैं तुहाडी सिफारिश करदा, अज तुहाडी बख्शिश दा जरिया बनदा। अज अनपढ़ नूं मोबाइल चलाना आंदा है, अनपढ़ नूं गड्डी चलानी आंदी है, बड़े फखर नाल दसेगा मैनू तो मेरा दोता सिखांदा है, मैनू तो मेरा पोता सिखांदा है, मैनू तो मौलवी साहब काल सुनन ते करन तो होर कुछ नहीं पता, पर मेरे दोते पोते ने मैनू पढ़ा दिता। ते जदों नमाज दी बारी आई, दुआ दी बारी आई, कुरान दी बारी आई, हुण तू शर्म क्यों करदा? ये असल शर्म नहीं, तेरा तकब्बर जे छुपया होया। ये कोई शर्म नहीं जे। हाफजा ना दोस्ती करो, कारियां ना दोस्ती करो, बुलाओ, देसी मुर्गा खुआओ, देसी घ्यो च पा के है, इन्हों जैतून के तेल च खाना खुआओ, नाले उन्होंने को जनाब नमाजे जनाजा सीखो, नाले ये दुआ सीखो। तुसी इन्हों करोड़ां भी दे दो तो इस दुआ का फिर भी मुल नहीं हो सकता। गल समझ आई है कि नहीं? ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामीन, एक्सटेंशन हो गई थोड़ी जी एक्सटेंशन। मैं तो क्लोज करन लगा सी और चीफ नूं तुसीं 4 साल की देती, मैनू 10-5 मिनट की भी नहीं दे सकते। क्यों जी? 4 साल की दी कि नहीं दी? तो आपां नूं थोड़ी जी दे दिओ। अल्लाहु अकबर। तो मेरे मोहतरम सामीन, ये पहला तबका अल्लाह ने शर्म दिलाई जालिम ने, जिन्होंने कुरान नूं वैसे ही छोड़ दिता। ये जालिम बमाना महबूब ही समझ लो कि अल्लाह ने क्या जालिमो इतनी बड़ी नेमत सीगी, अगर तुसी इनू पढ़ दे, इहदे ते अमल कर दे, दुनिया अंदर भी सुरखरू ते आखिरत दे अंदर भी सुरखरू। ए मेरे अल वेखो, ए मेरे हाथ दे अंदर इधर वेखो हजरात उलमा इकराम, ए सज्जे पासे जेडे गल्लां लगे इन्हां नूं जरा हिलाओ यार माड़ा जा। इधर हजरत इधर माशाअल्लाह बड़े तुसी साहिब इल्म। मेरे अल वेखो, ए वेखो ना तुसी इन्हां दा भी अग्गा पिछा मारी खलोते हो। ए मेरे अल वेखो, ए बेजान कपड़ा जे, मैं इहदे नाल नक साफ करदा, चेहरा साफ करदा, लेकिन अगर इसे कपड़े नूं धो के कुरान दा गिलाफ बना लिया जाए, फिर इसे कपड़े नूं सीने नाल लावांगा, इसे कपड़े नूं चुमांगा। क्यों जी? ये कुरान दे दामन नाल चिमट गया। अगर एक बेजान कपड़ा कुरान दे दामन नाल चिमट जाए, ये मकाम पा जांदा जे। ए इंसान, तू ते अशरफुल मखलूकात है, जदों तू कुरान दे दामन नाल चिमटेगा ते किन्ना उच्चा शान पा जाएगा। जरा कुरान नाल दोस्ती ते ला के वेख, वेख कुरान तेनू बुलंद किवें करदा, वेख तेरियां मुसीबतां किवें दूर हुंदियां, वेख तेरियां परेशानियां किवें दूर हुंदियां। तू रोज आके कहना मौलवी साहब बच्चियां दी आपस नहीं बनदी, घर च बड़ी बेसकूनी जे। मौलवी साहब मैं तुहानू की दसां, बड़ा कमाने आ, जुड़दा कुछ नहीं। असल वजह ए जे साडा कुरान नाल रिश्ता कमजोर हो गया। तू कुरान नाल अपना रिश्ता मजबूत कर, एदी तिलावत शुरू कर, वेख दिल दियां वीरानियां किवें खत्म हुंदियां ते आसमान तो रहमतां किवें नाज़िल हुंदियां। तो पहला तबका अल्लाह फरमाने जिन्होंने कुरान में छड़ दिता है, बड़े जालिम ने, अल्लाह अपनी विरासत की कदर ही नहीं की। और दूसरा तबका फमिनहुम मुक्तसिद, दरमियाना, अद्धे तितर अद्धे बटेर है। कदी कदी कुरान पढ़ लिया तो कदी कदी फिर मुसीकी भी सुन ली। क्यों जी? है और फिर पता की कहना, ये मुसीकी रूह की गिजा है। ये रूह केड़ी रूह की गिजा है? ये जहन्नमी रूहां की गिजा है। केड़ी रूह की गिजा है? जहन्नमी रूहां दी गिजा मौसीकी और जन्नती रूहां दी गिजा अल्लाह दा कुरान जे। हुण तू वेख, तेनू कुरान सुन के सुकून आंदा है ते या किसी कंजरी दा गाने सुन के सुकून आंदा है, फिर फैसला कर ला। क्योंकि हदीस मुबारक चाहता नेकी करके खुशी होवे, गुनाह करके अफसोस होवे, तेरे ईमानदार होने की अलामत जे।
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਜ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਮਰੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਰੋਵੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਯਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਾਮਖਾਏ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇਸ ਗੀਬਤ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਈਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। تو میرے محترم سامعین ومنہم مقتصد، فرمایا دوسرا طبقہ بین بین کدے گناہ ہو گئے کدے، لیکن فرمایا یہ بھی کامیاب جے، ایک کامیاب جے کیوں کہ انہوں نے احساس ہے کہ اسی غلط کر دے پے ہیں، یار ساڑھے کو غلط ہو گیا ہے جی، تو فرمایا یہ پکی توبہ کر کے انشاءاللہ دنیا تو چلے جان گے۔ اور تیسرا طبقہ ومنہم سابقم بالخیرات، یہ سب تو اعلیٰ طبقہ، اللہ سنو سب نو او دے جی شامل فرمائے۔ فرمایا نیکیاں دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کر دینے، انہاں دی کوشش ہندی اگے بڑھی ہے۔ حضرات صحابہ کرام دے اندر نیکیاں دا مقابلہ سی، ہائے اج ساڈے اندر تے دکاناں دا مقابلہ، مکاناں دا مقابلہ، ساڈے اندر تے ٹپ ٹاپ دا مقابلہ، ساڈے اندر تے بچیاں دے سکولاں دا مقابلہ۔ میرا بچہ جی او سکول چ پڑھدا جدی 2000 فیس ہے تے او مچھاں نو وٹ دے کے کہندا میرا بچہ او سکول چ پڑھدا جدی 3000 فیس ہے، تے اگلا کہندا جی میرا بچہ اوتھے پڑھدا جدی 5000 فیس ہے۔ کیوں جی مقابلہ ہوندا ہی نہیں؟ بولو تے صحیح۔ مکانہ دا مقابلہ، دکانہ دا مقابلہ، ڈنگرہ دا مقابلہ، جانوراں دا مقابلہ، کیڑا کیڑا مقابلہ دسی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام جسی نیکیاں دا مقابلہ، کا دا مقابلہ سی؟ اے جی حضرات صحابہ کرام دا طبقہ ومنہم سابقم بالخیرات، فرمایا کہ نیک کماں چ ایک دوسرے تو سبقت کرن دی کوشش کردے نے۔ سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماندے نے ساری عمر میری ایک کوشش رہی میں کوئی ایسا نیک کام کر جاواں جیڑا میں ابو بکر تو ود جاواں۔ سبحان اللہ اکبر۔ کہنے لگے غزوہ تبوک دے موقع تے میں بڑا مالدار سی، بڑا مال میں لیا کے حضور دی خدمت پیش کیتا۔ حضور نے پوچھا عمر کی لے کے ہیں؟ یا رسول اللہ ادھا گھر والیاں واسطے چھڈ آیا تے ادھا لے آیا۔ سبحان اللہ۔ آپا تو 150 دے لیے نا مدرسے نو تے آپا کہنے بعد جناب جنت دا ٹکٹ لب گیا۔ اور ساڈے کول شہر چ کئی ادھا دے بندے چندہ سانو 100 روپیہ دیندے، سال چ 500 دیاں چاواں پئی جاندے ساڈے کول، ادھا دے بھی ہے نے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس واسطے یہ احسان کرتے ہیں بھی اسی مدرسے نو دے دیتا تے بڑا اسی احسان کیتا۔ او خدا دے بندیو اسی تے صرف تہاڈی آخرت دی آن لائن لانے ہاں، تسی لیا کے دیتا، اسی مدرسیاں تے طلباء تے لا دیتا، اے تہاڈی آخرت دی آن لائن لگ گئی، تانوں تے سگو چاہیے سانوں الٹا معاوضہ دینا، تسی اے دا بھی معاوضہ منگدے ہو۔ گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تے سیدنا فاروق اعظم ادھا مال لے آئے، حضور نے برکت دی دعا کی تھی، یا رسول اللہ ادھا میں چھڈ آیا گھر والیاں واسطے، وہاں لگے بڑا ٹھیر لگیا سی تے میں اج دل چ خیال کیتا کہ اج میں ابو بکر تو بڑھ جاواں گا، اج سیدنا صدیق اکبر تو زیادہ مال لے آیا۔ تھوڑی دیر تو بعد پھر بابا جی بھی آ گئے، جو کوئی سی سر تے رکھیا حضور دی خدمت۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر تو کی لے کے آیا؟ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس دے رسول دی محبت گھر چھڈ آیا تے باقی جو کچھ میرے ہاتھ لگیا تہاڈی خدمت چ لے آیا۔ اچھی کہہ دیو سبحان۔ اور پھر اگلی گل سنو، سیدنا صدیق اکبر نے جدو دیکھیا میرے محبوب تے جو ہور اعلان کر رہے نے کہ 2.5 لاکھ رومیاں دے نال 30,000 صحابہ دا مقابلہ، دنیا دی سپر طاقت نال مقابلہ، مینوں ہور مال چاہیدا ہے۔ اے میرے ال ویکھو، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے ال ویکھیا اور اپنے آپ نو کہن لگا ابو بکر تیرے یار نو چندے دی ضرورت ہوے تے تو ایڈے مہنگے کپڑے پاویں، تیرے عشق دے بھی خلاف جے۔ کپڑے اتارے مدینے دے بازار چ بیچے اور خود ٹاٹ دا لباس پہن لیا تے چپ کر کے آن کے تے ایک نکر چ بہ گئے۔ آپا تے پیسے بھی دینے آیا جی مولوی صاحب ذرا لمبی جی سلیٹ لا دیو میرے نام دی، اے جڑا نا جی ذرا کہ ہاں سامنے انہاں باہر ٹائلاں لگنیاں نا جی تھلے عطیہ من جانب میرا ذرا مڑا جا نام ہی تھلے لکھ دیو۔ اے ویکھو رب دی راج دین والے ہیں جی چھپتے پھردے نے دے کے پتہ بھی نہ چل جائے۔ ٹاٹ دا لباس پہن کے بیٹھ کے تھوڑی دیر تو بعد جبریل امین آئے، وہی ٹاٹ دا لباس پہنیا ہویا حضور دی خدمت دے اندر۔ حضور فرماندے نے جبریل اج یہ لباس کیہو جہا پا لیا؟ یا رسول اللہ صرف میں ہی نہیں پایا، اج آسمان دے سارے فرشتیاں نے ایہو لباس پایا جے، اج تواڈے یار دی ادا اللہ نو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی ٹاٹ دا لباس پہن لا، اور 70,000 نوری فرشتیاں نو ٹاٹ دا لباس پہنا کے میرے محبوب دی خدمت دے اندر جا
لے جا اور جا کے بشارت سنا دے جدوں تک تہاڈی امت دے اندر ابو بکر جیسے عاشق موجود نے دنیا دی کوئی طاقت تہاڈیاں فوجاں نو شکست نہیں دے سکتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے، حضور سن رہے مسکرا رہے، جبریل امین کہندے نے یا رسول اللہ اگلی گل اللہ نے ابو بکر نو سلام بھی آکھیا، سبحان اللہ۔ تے ایک گل رب نے ہور بھی فرمائی ہے، ابو بکر نو پوچھ ساڈے تو راضی ہیں؟ تسی بھی جدو کسی دا نقصان کر دیو تے مڑ کے کہنے ہاں ہن راضی ہیں؟ نا جی راضی ہیں تیرے تے جو تو ساڈے نہ کیتا ہے۔ محبت دے انداز اللہ بھی پوچھدے پے نے، پوچھو نا ابو بکر نو راضی ہیں ساڈے تے؟ اسلام قبول نہیں کیتا سی، مکے دے رئیساں چ نام سی، مکے دے سرداراں چ نام سی، بڑا تاجر سی کپڑے دا، اج دے دے کے رب دی راہ چ اے حال ہو گیا ہے، ٹاٹ دا لباس پہن لیا ہے، چیتڑے پہن لے جسم دے اوپر، ذرا پوچھو تے صحیح راضی ہیں ساڈے تو؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کو جدو پوچھیا پہلا تو انہیں یہ سوال کیتا یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لے کے سلام کیا؟ ہائے ہائے، محبوب دے ہونٹاں تے نام آ جائے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تسی جہدے نال پیار کردے ہو دے ہونٹاں تے تہاڈا تذکرہ ہوے، اللہ دی محبت چ قربانیاں دتیاں تے رب دے منہ تے نام، یہ تو بڑی سعادت جے، میرا نام لے کے سلام کیا؟ حضور فرماندے نے ہاں ابو بکر نام لے کے سلام کیا۔ تے اگلی گل بھی پوچھی ہے، دس اس حال دے اندر رب تو راضی ہیں، کوئی شکوہ تو نہیں دل دے اندر؟ اکھاں چانسو آ گئے، رو کے عرض کرن لگے کملی والے پیغمبر اے تے میں جسم دے اوپر چتھڑیاں دا لباس پہنیا، اگر میرے جسم دے چتھڑے اڑ جان میں اللہ تو بھی راضی ہوں، او دے رسول تو بھی راضی ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صدیق اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق صادق نے، مال دی قربانی منگی مال پیش کر دیتا، جان دی قربانی منگی جان پیش کر دیتا، ہجرت دی رات جان بھی پیش کر دیتی، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، ومنہم سابق بالخیرات، صحابہ دے اندر نیکیاں دا مقابلہ سی، اج ساڈے اندر دنیا دا مقابلہ ہو گیا۔ اے کاش جس طرح سی صحابہ دے نال محبت کردے ہیں ساڈا مزاج بھی او بن جائے، اسی بھی کوشش کریے نیکیاں چ ایک دوسرے تو اگے ودن دی۔ سیدنا فاروق اعظم فرماؤندے نے میں کیا دل دے اندر اے جانشین رسول میں تیرے تو کدے بھی نہیں ود سکتا۔ کہنے لگے پھر ایک کوشش میں ہور کیتی، اگلی گل سنو، ایک کوشش میں ہور کیتی جدو حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، جزاک اللہ، حضور دنیا تو پردہ فرما گئے، فرمان لگے سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت ہے، تے پھر میرے دل چ بیٹھے بیٹھے گل آئی یار حضور دی زندگی تے میں ابو بکر کو نہیں ود سکیا، چلو ہونی کو کم کر لواں تے میں ابو بکر تو ود جاواں۔ کہندے بیٹھے بیٹھے میرے دل چ خیال آیا مدینے دے اندر ایک بیوہ خاتون ہے، نبینی بھی ہے، او دی خدمت کرن والا کوئی نہیں، سہارا کوئی نہیں، چلو میں جا کے او دی خدمت کردا، میں اس کم دے اندر ابو بکر تو بڑھ جانا، اچھی کہو سبحان۔ کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم میں فجر دی نماز تو بعد چلا گیا، میں جا کے کیا اما جان میں تہاڈی خدمت کرنا آیا۔ انہوں نے پوچھا کی خدمت کریں گا بیٹا؟ جی میں تہاڈی بکریاں دا دودھ بھی دھو دیاں گا اور میں تہاڈے گھر دی صفائی کراں گا، تانوں کھانا بھی کھلاواں گا۔ کہنے لگی بیٹا ایک بندہ آیا سی سویرے وہ یہ سارے ہی کم کر گیا، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ کہنے لگے میرے تو خیال چ بھی نہ آیا کون ہو سکتا ہے، میں اگلے دن ذرا فجر تو بعد پہنچیا، میں کہا اما جان اج تے خدمت کر سکدا؟ فرمان لگے بیٹا وہ بندہ آ کے اج بھی سارے ہی کم کر گیا۔ کہنے لگے میں تیسرے دن ذرا تہجد دے وقت آیا اور میں کہا اما جان اج تے میں تہاڈی خدمت کر سکدا؟ وہ کہنے لگی بیٹا وہ بندہ آ چکیا جے، میرے گھر دی صفائی کر چکیا جے، بکریاں دا دودھ بھی اس نے دو دیتا جے، اور جناب مینوں کھانا بھی دے چکیا جے، ہاں البتہ وہ پانی لین واسطے گیا ہویا جے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے میں کہا جی ویکھاں تے صحیح ہے کون ہے؟ میں دروازے دے پیچھے چھپ کے کھڑا ہو گیا، میں ویکھیا ایک بندہ بڑی تیزی نال آ رہا، اس دی بغل دے اندر پانی دا مٹکا، رات چاندنی چمکدی پئی، چہرے تے نقاب ڈالیا ہویا، اور بڑی تیزی دے نال جدوں دروازے چوں گزرن لگیا میں بازو پکڑ لیا، میں زور دے نال او دے چہرے تو نقاب ہٹانا چاہیا، او جلدی نہ اگے گزرنا چاہندا جے۔ فرماندے جدوں میں طاقت نہ نقاب ہٹایا میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ 11.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ابو بکر صدیق سے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کہا جانشین رسول تیرے تو واقعی کوئی نہیں بچ سکتا۔ حضرات صحابہ کرام دے اندر نیکیاں دا مقابلہ سی، ہائے 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 ساڈے اندر تو دنیا دا مقابلہ ہو گیا۔ تو قرآن کہہ رہے فاستبقوا الخیرات، فرمایا تیسرا مبارک طبقہ
جنہاں نو اللہ نے قرآن دی وراثت عطا فرمائی وہ نیکیاں دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کردے نے. اسے واسطے ساڈے نبی نے دسیا ہے نیکی دے اندر اپنے تو اتے والےاں نو ویکھیا کرو تے دنیا دے اندر اپنے تو تھلے والےاں نو ویکھیا کرو, تواڈے دل نو سکون رہے گا. اسی الٹ کر دیتا, نیکی دے اندر اسی کنوں ویکھدے ہاں, آپ جے ماڑی چنگی نماز لے آؤ, فلانا تو نماز بھی نہیں پڑھتا, فلانا تو مسیتے بھی نہیں جاندا, اسی اونوں ویکھدے ہاں. اوئے اونوں ویکھو جڑا تہجد پڑھدا جے, اونوں ویکھو جڑا روز 10 پارے قرآن دے پڑھدا جے, اونوں ویکھو جڑا ماں باپ دی خدمت کردا جے, جڑا اپنے باپ دے پیر دباندا جے, جڑا ماں باپ تے خرچ کردا جے, اونوں کیوں نہیں ویکھدے؟ ظالمو, نیکی دے اندر اپنے تو اتے والےاں نو ویکھو تے دنیا دے اندر اپنے تو تھلے والےاں نو ویکھو. شیخ سعدی فرماؤندے نے میں گرمی دا موسم تے میرے پیر چ جُتی کوئی نہیں, تے میں دل چ میرے شکایت جی آ گئی. میں کہا یا اللہ, میں تیرا کڈا مقبول بندہ ہاں تے مینوں تو جُتی بھی عطا نہیں کیتی. کہن لگے میں 2 قدم اگے چلیا تے میں ویکھا ایک بندہ او تریا آوے جدے سرے تو پیر ہی کوئی نہیں, تے میں سجدے چ پی گیا. میں کہا مولا تیرا شکر ہے کہ کم از کم میرے پیر تے سلامت نے. اس واسطے دنیا دے اندر ہمیشہ دنیا دے معاملات اپنے چوں تھلے والےاں نو ویکھیا کرو, دل نو سکون ہوئے گا. اللہ نے کنیاں نعمتاں تانوں دتیاں جڑیاں ہور بندیاں کول کوئی نہیں. تانوں صحت دتی جے, کسے دولت مند دے کول بہت بڑے دولت مند ہوندے پر صحت دی نعمت تو محروم ہوندے نے. اللہ نے ایک نعمت تانوں وادو دتی ہے, کسے نو دل دا سکون دتا, کسے نو اولاد فرما بردار دتی, تے کسے نو ماشاءاللہ بیگم صاحبہ فرما بردار دتی. اللہ سب نو فرما بردار بنائے. ایتھے آمین کڈی ہے تسی, اچھی کہو آمین. تو میرے محترم سامعین, اللہ نے کوئی نہ کوئی نعمت ہر بندے نو عطا کیتی ہے. سبحان اللہ. تے اس واسطے میں عرض کر رہا سا کہ دنیا دے معاملات تھلے والےاں نو ویکھو تے دین دے معاملات اپنے جو اتے والےاں نو ویکھو. تے حضرات صحابہ کرام دی شان سی فاستبقوا الخیرات, نیکیاں دے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھدے سن. لو پھر میں تھوڑا جا تانوں موقع دینا, تسی بھی اس صحابہ دی ادا دے اوپر عمل کرو. اج نیکی چ ایک دوسرے تو اگے بڑھو. اے مدرسے واسطے گندم دا بھی سیزن جے تے اللہ نے تانوں دتا ہے, تے رب دے دتے ہوئے مال چو رب دے کر لئی, ہاں جی, مدرسے لئی, اللہ دے قرآن لئی, سارے حضرات ایک دوسرے تو بڑھ کے اج دین واسطے دے کے ثابت کر دیو کہ الحمدللہ ساڈے اندر بھی جذبہ موجود جے, اسی بھی نیکی چ ایک دوسرے تو اگے بڑھنا چاہتے. اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. جزاک اللہ. جنہاں نے لکھانا ہے چک لو بھائی, جنہاں نے لکھانا ہوئے لکھاؤ. الاول فالاول بسم اللہ کرو. ماشاءاللہ جی, جزاک اللہ. اڑتے جاؤ 1 من 2 من 5 من جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے. جزاک اللہ. آپ کوئی توڑ دے پابندی نہیں لائی, اللہ دے دین واسطے ایک دوسرے تو اگے بڑھن دی کوشش کرو. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی, اللہ دے دین واسطے جنی اللہ نے توفیق دیتی. کسی نے نقد دینا 100 50 500 بھی لے آؤ, کسی نے لکھانے نے پیسے وہ بھی آ جاؤ. ماشاءاللہ. جلدی کرو جلدی. جزاک اللہ. پیچھے ویکھو نا جی, ایک بندہ ویکھدا آوے, ایک لکھاندا آوے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اچھا مزے دی گل ہے بھی میں چندہ چندہ کرنا چھڈیا ہے یار. جے مینوں منگنا نہیں آندا تانوں دینا تے آندا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ دے دین واسطے دینا آندا نا تانوں, تو اٹھو ماشاءاللہ. پھر گھبرا کیڑی گل ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تھوڑا دیتا قبول فرمائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بابا جی کو لکھو. ہے ویکھو چھوٹا ننا منا مجاہد ہے. میریاں ماما بہناں بیٹیاں وہ بھی لکھ کے کسی پرچے دے اوپر اتنے بھیج دیو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ دے دین واسطے کھڑے ہو گیا, سارے تواڈے گواہ بنتے پے نے. یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے بلکہ ڈبل عبادت جے. اے سارے لوگ تواڈی نیکی دے گواہ بنتے پے نے, قیامت والے دن گواہی دین گے. جزاک اللہ. او پیچھے صاحب کھڑے نے ادھر کو. ماشاءاللہ. ادھر بزرگ کھڑے ہوئے, ادھر بھی دیکھو. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. نوجوان ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. واہ جی واہ. جزاک اللہ. اللہ قبول فرمائے. بھئی یہ مدرسے اسی طرح ہی چل دے نے اور انشاءاللہ العزیز تہاڈا دتا ہویا قیامت تک صدقہ جاریہ. میں بیان کیتا جنہاں لوگوں نے ادو مدرسے نو چندہ, ادھر دیکھتے چلو, ادھر تسی ادھر دیکھتے چلو, جنہاں لوگوں نے مدرسے نو چندہ دیتا وہ زندہ نے
ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਅਸਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਨਗੇ, ਕਾਰੀ ਆਲਮ ਬਣਨਗੇ, ਹਾਫਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਅਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ 'ਚ ਲੱਖ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਚੱਲੋ, ਲੱਖ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੇਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 95 ਚੱਕ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਹਾਫਜ਼ ਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਆਬ ਯਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਾਵਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ਰਮਾਓ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा ठीक है, सारे हजरात तशरीफ रखो भी, दस्तारबंदी भी होएगी, फिर उस तो बाद इंशाअल्लाह नाता भी होंगियां, फिर दुआ होएगी। हाँ, जाना नहीं है, बिल्कुल दुआ तो पहले जाना नहीं है। तो मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह कबूल। इधर देखो जी, जज़ाक अल्लाह। लो जी 1000 तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार, जज़ाक अल्लाह। नकद भी ले आओ भी, सारा सौदा कितने उधार ही ना हो जाए, सारी दुकान उधार से दे दी जाए, बंदा तो फिर चटम हो गया। हाँ, को नकद भी अल्लाह ने तौफीक दी है, ले आओ, अल्लाह कबूल फरमाए। तुसी सारे कह दो माशाअल्लाह, नज़र ना लग जाए, पैसे देने वालों भी नज़र लग जाती है। हाँ वेखो ना, इस वास्ते कहो माशाअल्लाह भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाक अल्लाह। भी नकद जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी, 100, 50, 10, 500, 1000 एक बारी अपनी जगह तो उठ के इतने मिंबर के कोल लियाओ, ताकि आप गल खत्म करिए। 100, 50, 500 मिंबर वाले हजरात भी सारे जिन्ने बैठे ने, 100, 50, 500 जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह के दीन वास्ते मिंबर ते ले आओ। जो कुछ भी नहीं है तो खाली मेरे नाल सलाम ही लै जाओ, चलो उठो सही एक बारी अपनी जगह तो। जज़ाक अल्लाह। जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी उठ के आओ, हुण तो बिल्कुल तुहाडे वास्ते नरम कर दिता। 100, 50, 10, 20 जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह के दीन वास्ते हिस्सा पा दो बस। थोड़ी देर 2 मिनट है लोगों ने, तुसीं इधर तशरीफ ले आओ। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह तुहाडा दिता है कबूल फरमाए। मैं बात मुकम्मल करदा, तुसीं लई आओ अल्लाह के दीन वास्ते। इधर रख दे आओ, इधर रख दे आओ, इधर आप 500 वापस दे दो बुजुर्गों को। इधर मेरे मोहतरम सामीन, मैं अर्ज कर रहा सा कि तीसरा तबका जिहड़ा नेकियां च अगे बढ़दा है, अज तुसीं इहदे ते अमल करो। अमलन कि असीं गल सुनीए ते असीं भी इंशाअल्लाह अल अजीज अल्लाह के दीन वास्ते एक दूसरे तो बढ़ चढ़ के देंगे। अल्लाह तुहाडा दिता होया कबूल फरमाए। जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। सारे मजमे दे विचों छोटे बच्चों को दे के भेज दिओ। इधर जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह तुसीं अल्लाह के दीन वास्ते दिता है, इहदा इंशाअल्लाह देखोगे तुसीं कि अल्लाह पाक किवें गैब दे खजाने तुहानूं अता फरमांदे ने। जज़ाक अल्लाह। तो मेरे मोहतरम सामने, बस हुण आपां गल भी मुकम्मल करिए नाल। हाँ, तो फरमाया कि तीसरा तबका जिहड़ा नेकी च अगे बढ़दा। हुण आपां की करना है? अपनी सुबह का आगाज अल्लाह दे कुरान की तिलावत ना करना है। सुबह फजर तो बाद सूरह यासीन की तिलावत करो, करोगे ना भाई? और हदीस मुबारक चाहता है जिहड़ा बंदा सुबह नूं सूरह यासीन पढ़ लैंदा, अल्लाह सारे दिन के कामां नूं आसान फरमा देंदे ने। और इसे तरह रात नूं सौण तो पहले सूरह मुल्क की तिलावत करो। इशा तो बाद भावें वेख के कर लो, भावें जुबानी कर लो, भावें मस्जिद कर लो, भावें घर जाके कर लो। जिहड़ा बंदा सूरह मुल्क की तिलावत करदा, अल्लाह उस बंदे दा अजाब कबर माफ फरमा देंदे ने। इतना बड़ा इनाम जे। सूरह मुल्क की तिलावत करोगे ना भाई,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਦੂ ਜਿੰਨਾਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਬਈ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ, ਦੇਗਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। تو میرے محترم سامعین، جادو جنات نظر بد گھر دے اندر بد امنی، ہاں جی خون دے چھٹے آندے، بچے جناب رات نو ستے پہ ڈر جاندے، سورہ بقرہ دی تلاوت کرو، پہلے 2.5 سپاریاں دے اندر جے اے دی تلاوت کرو گے انشاءاللہ ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ لو سارے علاج تانوں دسدا پیا۔ تے کسے ویلے دل پریشان ہوندا ہے بندے دا، کوئی انہوں تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن دل اتنا پریشان ہوندا ہے، دل کردا یار میں زندگی ختم کر لواں، بعض وقت ایسی کیفیت ہوندی ہے، تسی وضو کرو، اللہ دا قرآن کھولو، نہیں بھی پڑھنا آندا محبت نہ صرف انگلی پھیرو، انشاءاللہ العزیز چند سکنٹاں تو بعد اپنے دل دی کیفیت دیکھ لینا، اللہ تہاڈیاں ویرانیاں نو خوشیاں چ تبدیل کر دیں گے۔ تجربہ کر لینا جدو مرضی۔ بس اے چند گزارشات تواڈے اگے رکھیاں، اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے نعت پڑھواؤ، نعت پڑھواؤ پھر دستار بندی کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بیٹھا آؤ جی، پہلے نعت پڑھو، دستار بندی پہلے ہوگی تو کم خراب ہو جائے گا۔ حسن افضال صدیقی صاحب ماشاءاللہ آ جاؤ جی۔ وعلیکم السلام، کیا ہے یہ اٹھ جائے گا مجمع، آپ نعت پڑھیں۔ اے چک لو بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب حضرات سے گزارش ہے، کچھ شعر یا جملہ اچھا لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اللہ پاک کا خوبصورت نام سبحان اللہ بلند کرنا ہے اور اپنے نام کا جنت میں درخت لگانا ہے۔ ایک دفعہ سب ساتھی عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ میرا چونکہ آج ادھر وقت نہیں تھا، لیکن علماء کرام کی محبت کھینچ لائی ہے، دن میں میرا آج پروگرام تھا، وہاں سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ جیسے آپ پر مسلط ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی تھکے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیتا، بس 10 سے 15 منٹ کی حاضری ہے، لیکن گزارش ہے پوری محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ آغاز کر رہا ہوں ایک مناجاتیہ کلام سے، اس عقیدت اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول زیارت نصیب فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ آغاز کرتا ہوں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا۔ دعا کی ہے، محبت سے کہیے آمین۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم،
اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم